मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए नए बिजली एक्ट में कई खामियां हैं, जिसकी कई रियासतों ने मुखालफत की है। असम्बली में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला KCR ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी भी नए बिजली एक्ट की पार्लियामेंट में मुखालफत कर रही है। इससे कबल वज़ीर आला KCR ने सिरसैलम पावर प्लांट में अपनी जान गंवाने वाले मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश किया। విద్యుత్ కేంద్రంలో పాపం వాళ్ళు చనిపోతామని తెలిసి కూడా ప్రజల ఆస్తులు ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాపాడాలని చివరి నిమిషం దాకా ట్రై చేశారు అధ్యక్ష. ఒక ఇద్దరు ప్రైవేటు 7 మన ఉద్యోగస్తులు 9 మంది. వారికి నేను మనందరి తరఫున సభ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాను. వారు చేసిన త్యాగం గొప్పది. సరే కొంత చేసినాం, ఆ కుటుంబాలను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. దేశంలో స్థాపిత విద్యుత్ శక్తి 4 లక్షల మెగావాట్ల పైన ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 4 lakh మెగావాట్స్. దేశం యొక్క పీక్ లోడ్ అంటే దేశం అతి ఎక్కువగా ఎంటైర్ కంట్రీ అధ్యక్ష అతి ఎక్కువగా విద్యుత్ వినియోగించింది 2,19,000 మెగావాట్ల కనుక దాటలే. ఇట్ ఇస్ బిలో దట్ ఆల్వేస్. మరి మిగిలిన పవర్ ఏమవుతుందండి? మూసేస్తున్నాం, బ్యాక్ డౌన్ చేస్తున్నాం. మూత పడి ఉన్నాయి. మన పక్క రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్లో మూతపడి ఉంది, ఒరిస్సాలో మూతపడి ఉంది. మొత్తం రెడీ అయ్యి పెట్టుబడులు పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే స్టార్ట్ అయ్యే పరిస్థితున్న సంస్థలు నడుస్తలేవు. దాన్ని మొత్తం దేశ ప్రగతి కోసం ఎట్లా వినియోగించుదాం, ఎట్లా దాన్ని అమల్లోకి తెద్దాం, అవసరం వస్తే 1,00,000 కోట్లు కేంద్రం నుంచి ఇద్దామనేటువంటి పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ తోవ పట్టాల్సింది పోయి ఉల్టా తోవ పడుతున్నది అధ్యక్ష ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం. అది ప్రాబ్లం, సమస్య. సర్ప్లస్ పవర్ ఇంచుమించు 2 లక్షల మెగావాట్లు దేశంలో ఉంటే దాన్ని వాడే పరిస్థితులు ఉత్తర భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు అల్లాడుతున్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉండవు, కానీ 4 ఎంపీలు వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజానికానికి చెప్పాలి వాళ్ళ బాధ్యత. మేము వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం పార్లమెంట్లో, ఖచ్చితంగా చాలా సీరియస్గా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नज़र पहली PG तलबा को प्रमोट करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। इसके अलावा तलबा की तालीम को नज़र में रखते हुए दूरदर्शन और TSAT के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ किया गया है। काउंसिल में अपने खिताब के दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ये बात कही। 67,57,900 మంది విద్యార్థులను పై తరగతులకు ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఎగ్జామ్స్ లేకుండా, ఎందుకంటే అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెట్టే పరిస్థితి లేదు. ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే ఎలా అనేది అటు పేరెంట్స్ ఇటు వ్యవస్థ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో సమాజంలో వీళ్ళందరినీ ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. 1 నుండి 9 వరకు ప్రమోట్ చేస్తూ ఇమీడియట్ గా నిర్ణయం తీసుకుని 10th ఎగ్జామ్ పెడదాం అనుకున్నాం అధ్యక్ష. కానీ కోర్టు ఇబ్బందితో, కొంచెం కోర్టు నిర్ణయంతో ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భంలో 10th క్లాస్ పిల్లల్ని కూడా ప్రమోట్ చేయడం, అట్లాగే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ సప్లిమెంటరీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కూడా పెట్టలేని పరిస్థితులలో 1,47,000 మందిని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇక మిగతా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కానీ, PG ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రమోట్ చేసే అధ్యక్ష 67,57,000 మంది స్టూడెంట్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆరోగ్య శాఖలు చేసిన సూచనల మేరకు విద్యా సంస్థలు తెరుచుకోవడానికి ఇంకొంత టైం కూడా పట్టేట్టు ఉంది అధ్యక్ష. చాలా మంది తల్లిదండ్రులతో అక్కడక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటే చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష, ఇప్పుడున్న సందర్భంలో స్కూల్కి కూడా పంపించడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేరు అనేది అందరం కూడా గమనిస్తున్న అంశం అధ్యక్ష. ఈ నేపథ్యంలో తమ విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకుండా పిల్లలకి ఇంట్లోనే ఉండి చదువు చెప్తే ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడక్కడ కొంత ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, మనం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న పిల్లలకి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఉండాలంటే ఏదో ఒకటి చేయండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని ఆదేశించడం జరిగింది అధ్యక్ష. సెప్టెంబర్ 1 నుండి స్టార్ట్ చేశాం అధ్యక్ష. దూరదర్శన్ యాదగిరి అండ్ TSAT ద్వారా దీని ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష. TSAT ద్వారా ప్రతిరోజు ఒక 12 స్లాట్స్ అంటే 6 hours, హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక క్లాస్ అధ్యక్ష. దూరదర్శన్ ద్వారా 5 స్లాట్స్ అంటే 2.5 గంటలు. ఒకదానికి ఒకటి లింక్ కాకుండా ఒకే టీవీ ఉండి 3 పిల్లలు 2 పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ విధంగా టైం కూడా సెట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలు ఈ డిజిటల్ క్లాసెస్ మిస్ అయినా లేదా ఒకసారి చూసినా అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ వినాలనుకున్నా కూడా TSAT యాప్లో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हवाला रैकेट को बेनकाब किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुजरात रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद के कब्जे से 3,75,00,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। ये चारों बिना किसी वजह के रकम लेकर जा रहे थे।
छानबीन के दौरान उनकी 2 गाड़ियों से रकम बरामद की गई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3,75,30,000 रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है, उनका डिटेल इस प्रकार है। ईश्वर दिलीप जी सोलंकी जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, हरीश राम भाई पटेल जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, अजीत सिंह आर धोदिया ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और राठौड़ कनक सिंह नतुभा ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास डीसीपी टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ। और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है इसमें, पी विजय एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम हैं जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद, और इस तरह के लोग दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। वहीं नकली नोटों को सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने संगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया। ये तीनों अफराद असली नोटों के साथ नकली नोटों को भी बाजार में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 100 और 500 के नोटों पर मुश्तमिल 10 लाख रुपए नकली नोट पाए गए। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से प्रिंटर, वाइट पेपर, स्कैनर और मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि साबिक में भी इस टोली के अरकान को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया था। खम्मम जिले में बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। बिजली गिरने से कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। इसके अलावा बिजली की चमक से दर्जनों मकानात में मौजूद टीवी, फ्रिज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाकस्तर हो गए। घरों के सामने पार्क की गई गाड़ियां भी इसकी जद में आई। वाज़ेह है कि जुनूब मगरबी मानसून के सबब तेलंगाना भर में गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। संगारेड्डी कॉलेज वर्कर्स यूनियन की जानिब से AITUC की क़यादत में एक रोज़ा एहतजाज किया गया। इस दौरान कई मुलाजमीन ने एक रोज़ा भूख हड़ताल की। मंचिरियाल श्री रामपुर GM दफ्तर पर धरना दिया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने संगारेड्डी मुनाफे का 35% हिस्सा मजदूरों को फराहम करने का मरकज़ से मुतालबा किया। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान के बकायाजात अदा करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि विज बोर्ड का ऐलान किए 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक विज बोर्ड लागू नहीं किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने विज बोर्ड के तहत 10% DA देने का मरकज़ से मुतालबा किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2058 नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 51,247 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2058 अफराद मुस्बत पाए गए। इसी तरह रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 1,60,571 हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 30,400 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 23,534 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 277 नए मामले दर्ज हुए। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के आस्थाने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए सिर्फ आमदनी के हुसूल के जराए बन गए हैं। दरगाहों में ज़ायरीन के लिए बुनियादी सहूलियात न के बराबर है। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं।
ان کے لیے نہ تو بیت الخلا کی سہولت ہے اور نہ ہی وضو کے لیے پانی دستیاب ہے۔ درگاہ کی اکثر عمارتوں کی حالت خستہ ہے، جگہ جگہ سے بارش کا پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ سڑک کی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل محمد خیر الدین قادری نے بتایا کہ سہولیات کی فراہمی کا تلنگانہ وقف بورڈ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا مسئلہ بھی ابھی بہت ٹائٹ چل رہا ابھی، کیونکہ کوئی بھی بڑے بزرگ رہنے یا کوئی بھی رہنی ہے ادھر ضرورت کے لیے آنا پڑتا، مگر ادھر کا واش روم اتنا ڈرٹی ہے بول نہیں سکتے۔ ضرورت کرنے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑ رہا، کوئی جنگل میں چارنا پڑ رہا لوگوں کو، اتنی غلیظیت ہے اس کے اندر۔ آپ آ کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی واش روم کے اندر کوئی کلین کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر زائرین کے لیے طہارت خانے میں پانی کی سہولت نہیں ہے، وضو کی سہولت برابر نہیں ہے، اور کئی جو ہے نا مسائل ہیں جو زائرین کے لیے ہے، اور بارش میں تو بہت جو ہے نا یہاں پر تکلیف دہ جو ہے نا معاملہ ہے۔ اور ابھی ہم نے جا کر طہارت خانوں کا جو ہے نا جائزہ لیا تو وہاں پر ایک لائٹ کا گولا نہیں ہے، اور طہارت خانوں میں نلوں میں پانی نہیں آتا، باہر سے آ کر لوگ لے جا رہے ہیں۔ صرف گنتی کے 4-5 طہارت خانے ہیں، وہ بھی گندی حالت میں ہیں، کوئی جو ہے نا اس کی صفائی کا یہاں پر خیال نہیں ہے۔ اور درگاہ شریف میں زائرین کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے، صرف یہاں پر بورڈ لکھ دیا گیا ہے کہ نو ماسک نو انٹری، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کووڈ کا جو ہے نا دور چل رہا ہے، اگر ہم جو ہے نا اس مہلک بیماری سے ہم اگر نہیں بچائیں گے تو پھر یہ بیماری چاروں طرف پھیل سکتی ہے۔ حکومت تلنگانہ اور میں ریاستی وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے دو بدو ملاقات میں بھی یہاں کے مسائل کے تعلق سے آپ کو توجہ دلایا تھا، اور کئی جو ہے نا امور پر میں نے آپ کے ساتھ بات چیت کیا تھا، لیکن آج میں بذات خود یہاں پر آ کر مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اگر ابھی بھی اگر وقف بورڈ اس جانب توجہ نہیں دیتا ہے تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس کے تعلق سے جو نا سخت سے سخت رویہ اختیار کرنے والی ہے۔ کھمم میں سڑک کی توسیع کے دوران مقامی عوام اور میونسپل عہدیداروں کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ میونسپل عہدیداروں نے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں کی موجودگی میں سڑک کے کنارے موجود عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام شروع کیا۔ اس دوران مقامی عوام نے سڑک کی دونوں جانب کے مکانات کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ صرف ایک جانب ہی مکانات کو منہدم کرنے پر مقامی عوام عہدیداروں سے الجھ پڑے۔